Ikaduha ka adlaw karon guys sa atong pagbulad. Salamat ta kay niinit na gyud. So atong enjoy ning kainit sa adlaw, kahayag sa adlaw kay lisod pug magbuhat ta sa way adlaw. Diri mangita sa init nga porsyon. So ato ni enjoy pinaagi sa pag-ukay-ukay. Karaw aning atong binulad. So karon nga nainitan nagtaas-taas na porma na gyud siya nga humay. Lahi na gyud atong niagi nga medyo na discolor gid siya. Ano yan ang adlaw ni sinag na ika duha na karon nga adlaw sa pagbulad nato, pero karon ra na taas-taas ang adlaw kay alas 2 na sa hapon, hayag gihapon. So pasalamat gyud ta nga maugar gid ni siya. Magbantahan ra gid nato, maabot ra gid ang panahon nga mo success ta. Kay kung magpadala tas mga pagsuway nawa tay mahimo. So kini kung gipasagda nato kay daot na, di na mapuslan, pero ato manggiyagwantahan, so puslan gihapon. Kung di man nato mapuslan nga tao didto na pud sa mga hayop. Pero nihayag naman ni siya og dagway nga nainitan na uli-ulian na. Kaya pa gid ni siya nato kaunon. Kay tawag sa amo anis bahay. Kaning bahay nga bugas medyo nag-discolor pero lami siya kanon kay humot-humot unya gawas siya na kusog kay mo tubo og dungagon. O bisan gamay ra imong dungagon, kusog siya mo tubo. Unya nindot siya kaunon kay di ta kabuhion. Lahi sa bag-ong ani nga medyo lain atong ginhawa kung makakaunta. So mo na nga ang uban tuyoon pud nga ipabahay kay mas nindot man kaunon ang bahay. Depende ra pud sa atong practice. Salamat kita nga sa ikaduhang adlaw ni taas-taas gyud ang init kay mauga na gini siya, gamay na lay kuwang. So ugma pohon kung mo init gyapon, bastante na ni siya nga pangpundo lang, dili ingon nga ready for milling. Thank you for watching. God bless.